दुबई कोर्ट की तुम क्या बात कर रहे हो? तेरी 4 बहनें और एक माँ इधर नहीं रह रही? तो देख मैं क्या करती हूँ उनके साथ, तो चिल कर। किसी रंडी की औलाद, मैं किसी से मिलने नहीं गई हूँ दले। तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हारी बीवी हूँ? हमारी डाइवोर्स को 1.5 साल हो गया कुत्ते। और पैसे उसको वापस कर दो, ठीक है ना? और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, हरामजादे। अस्सलाम वालेकुम। मैं असद फटक, एक पाकिस्तानी, एक बेटा और एक मजबूर बाप के तवसत से एक मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अरसा दराज से मेरे ऊपर बहुत सी एलिगेशन लगी। मेरी एक्स वाइफ ने मेरे ऊपर बहुत से इल्ज़ामात लगाए। मैं खामोश रहा। मुझे बस मीडिया पर, मुझे सोशल मीडिया पे जलील किया गया। मैं खामोश रहा। मेरे बड़ों ने मुझे कहा, मेरे दोस्तों ने मुझे कहा, उलमा साहबान ने कहा कि आपने बात नहीं करनी, आपने सब्र करना है और सब्र करने वाला अल्लाह का साथी होता है, और मैंने वही किया। लेकिन आज मेरी ज़ात के साथ साथ मेरे बच्चों के ऊपर आ गई है, तो मैं अपने बच्चों के लिए कभी भी चुप नहीं रह सकता। मैं आज आपकी तवसत से, मीडिया की तवसत से, सोशल मीडिया की तवसत से अपनी एक्स वाइफ को 50 करोड़ का हर्जाना भेज रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं आप सबको बताता चलूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो अमेरिकन सिटीज़न हैं और वो दुबई की रेजिडेंस हैं। लास्ट ईयर से हमारी कस्टडी का केस चल रहा है दुबई में, और दुबई हाई कोर्ट ने 10 जून 2020 को मेरे बच्चे मेरे हक में फ़ैसला दे के मेरे हवाले करने का हुक्म दिया है। मेरे बच्चों का नाम दुबई ECL में है। बच्चे ट्रैवल नहीं कर सकते बगैर मेरी इजाज़त के, कोर्ट की इजाज़त की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे बच्चे दुबई से मिसिंग हैं और दुबई से वो गायब हैं। ना उनके पास US पासपोर्ट है, ना कुछ और है। कुछ अर्से पहले मुझे एक समन मिला मेरी एक्स वाइफ की तरफ से, और उसके ऊपर हज़ारों एलिगेशन फिर लगी है मेरे ऊपर, जो कि मेरे लॉयर्स अटर्नी पाकिस्तान में उसको देख रहे हैं। मेरे बच्चों ने जो सहा और जो मैं सह रहा हूँ, मैं अभी चुप नहीं रह सकता, क्योंकि मैं अब बता दूंगा सब कुछ, क्या 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 हमारे साथ हुआ है और क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि यू शुड बी अ फेयर, और आई वांट द फेयर इन्वेस्टिगेशन कि मेरे बच्चों को पाकिस्तानी पासपोर्ट किसने इशू किया दुबई से। ये एलिगेशन ऐसी है कि आपने 3 कंट्रीज़ की साख को ख़तरे में डाला हुआ है, एक दुबई इमारात, एक USA और एक पाकिस्तान। मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कैसे स्मगल हुए हैं, कैसे वो लेके चली गई और किस हालात में मेरे बच्चे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। 1.5 साल 26 सितंबर 2019 को लास्ट टाइम मैं दुबई में मैंने अपने बच्चों को देखा था। उसके बाद मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा है, और मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैं इस औरत ने मुझे इतना जलील के पूरी दुनिया में अभी तक कर रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने तवक्ल किया अल्लाह की खातिर, इसको इज्जती इसके सर पे दुपट्टा रखा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी एक गलती मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। कि मैं पूरी दुनिया में इस औरत ने मुझे ऐसा रुसवा किया, ऐसा मेरे ऊपर एलिगेशन फेक लगाए कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं इस बार चुप नहीं रहने वाला, और मुझे आप सबकी सपोर्ट चाहिए। मैं अपने बच्चों अमल अपना आपको बहुत प्यार करता हूँ। मैंने उनको अरसे दराज से नहीं देखा। मैंने अपने हाथों से उनको पाला। मैंने उनको अपने हाथों से एज अ मदर पाला है। मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन कुदरत देखे मेरी बहुत सख्त इम्तिहान ले रहा है, और मुझे समझ नहीं मैं क्या करूँ। मुझे इंसाफ चाहिए, और मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। Now, I'm requesting US mission in Pakistan, US mission in Dubai to investigate this matter because they are American citizen, and I want my kids as soon as possible. I want them to bring them in justice, my ex-wife. I want the free and fair investigation. She threatened me, she threatened my family. मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता ज़ाहिदा मलिक, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने जो किया कर लिया। अब मेरे साथ अल्लाह है, मेरे साथ पाकिस्तान है, मेरे साथ मेरे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, और इंशाल्लाह इंसाफ होगा। इस बार इंसाफ होगा, और मुझे आप सब पे भरोसा है कि आप मेरा साथ देंगे।
اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور اللہ مجھے امل ابرام سے جلد ملوا دے. بہت شکریہ. السلام علیکم. دبئی کوٹ کی تم کیا بات کر رہے ہو؟ تیری 4 بہنیں اور ایک ماں ادھر نہیں رہ رہی؟ تو دیکھ میں کیا کرتی ہوں ان کے ساتھ. تو چل کر. کسی رنڈی کی اولاد، میں کسی سے ملنے نہیں گئی ہوں. دلے، تمہیں کس نے کہا میں تمہاری بیوی ہوں؟ ہماری ڈائیورس کو 1.5 سال ہو گیا کتے. اور پیسے اس کو واپس کر دو، ٹھیک ہے نا؟ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، حرام زادے. مجھے ایک سمن ملا میری ایکس وائف کی طرف سے، اور اس کے اوپر ہزاروں ایلیگیشن پھر لگی ہیں میرے اوپر، جو کہ میرے لائرز اٹرنی پاکستان میں اس کو دیکھ رہے ہیں. میرے بچوں نے جو سہا اور جو میں سہ رہا ہوں، میں ابھی چپ نہیں رہ سکتا، کیونکہ میں اب بتا دوں گا سب کچھ، کیا ہمارے ساتھ ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے. سب سے پہلے میری گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ یو شوڈ بی اے فیئر، اور آئی وانٹ دا فیئر انویسٹیگیشن کہ میرے بچوں کو پاکستانی پاسپورٹ کس نے ایشو کیا دبئی سے. یہ ایلیگیشن ایسی ہے کہ آپ نے 3 کنٹریز کی ساکھ کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے، ایک دبئی، امارات، ایک یو ایس اے اور ایک پاکستان. مجھے نہیں پتہ میرے بچے کیسے سمگل ہوئے ہیں، کیسے وہ لے کے چلی گئی اور کس حالات میں میرے بچے ہیں، مجھے کچھ نہیں پتہ. 1.5 سال 26 ستمبر 2019 کو لاسٹ ٹائم میں دبئی میں نے اپنے بچوں کو دیکھا تھا. اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا ہے، اور میں بہت ڈسٹرب ہوں. میں اس عورت نے مجھے اتنا ذلیل کہ پوری دنیا میں ابھی تک کر رہی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. میں نے توکل کیا اللہ کی خاطر، اس کو عزت دی، اس کے سر پہ دوپٹہ رکھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ایک غلطی مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دی. کہ میں پوری دنیا میں اس عورت نے مجھے ایسا رسوا کیا، ایسا میرے اوپر ایلیگیشن فیک لگائے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. میں اس بار چپ نہیں رہنے والا، اور مجھے آپ سب کی سپورٹ چاہیے. میں اپنے بچوں امل ابرام کو بہت پیار کرتا ہوں. میں نے ان کو عرصہ دراز سے نہیں دیکھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو پالا، میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے ایز اے مدر پالا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، لیکن قدرت دیکھے میری بہت سخت امتحان لے رہا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں میں کیا کروں. مجھے انصاف چاہیے، اور مجھے صرف انصاف چاہیے. Now, I'm requesting US mission in Pakistan, US mission in Dubai to investigate this matter because they are American citizen, and I want my kids as soon as possible. I want them to bring them in justice, my ex-wife. I want the free and fair investigation. She threatened me, she threatened my family. میں اور برداشت نہیں کر سکتا زاہدہ ملک، میں اور برداشت نہیں کر سکتا. آپ نے جو کیا کر لیا. اب میرے ساتھ اللہ ہے، میرے ساتھ پاکستان ہے، میرے ساتھ میرے پاکستانی بہن بھائی ہیں، اور انشاءاللہ انصاف ہوگا. اس بار انصاف ہوگا، اور مجھے آپ سب پہ بھروسہ ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اور اللہ مجھے امل ابرام سے جلد ملوا دے. بہت شکریہ. السلام علیکم.